बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू Sktacademy। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 53 ऐसी ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स का नाम बताऊंगा जहां से आप आसानी के साथ ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपवर्क। नंबर 2, फाइवर। 3, guru.com। Number 4, 99 Designs। Number 5, People Corel। Number 6, Design Hill। Number 7, Toptail। Number 8, Bark। Number 9, Contra। Number 10, Simply Hired। Number 11, Behance। Number 12, Task Revit। 13, Dribble। 14, Twin। Number 15, We Work Remotely। Number 16, Outsourcely। Number 17, Indeed.com। Number 18, 24 Task। Number 19, Freelancer। Number 20, Freelancer। 21, Craigslist। 22, Flexjobs.com। 23, SolidGigs.com। 24, WantRemote.com। 25, JustRemote.co। Number 26, Remotive.com। 27, DynamiteJobs.com। 28, Angel.co। Number 29, SkipTheDrive.com. Number 30, TalentHubStop.com. 31, WorkingNomads.com. Number 32, Remote.co. 33, JobsPresso.co. Number 34, RemoteOK.com. 35, VirtualLocations.com. 36, TheMuse.com. 37, WorkQ.com. 38, RemoteForMe.com. 39, Himalayas.app. 41, JoinRise.co. 42, FreelanceWriting.com. 43, Lemon.io. 44, PowerApply.com. 45, Landing.jobs. 46, Nodesk.com. 47, MediaBestro.com. 48, Remoters.net. 49, JobBoardSearch.com. 50, Remotive.io. 51, ZipRecruiter. 52, Workchest. 53, Jubal। ये 53 जो मैंने लिस्ट की है। आप इसके अलावा भी सर्च करके मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स देख सकते हैं। सबसे पहले इन 53 को आप 1 बाय 1 देख लें, इसके बाद मज़ीद भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, सर्च करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।